وزارت مالی سفارت آمریکا در تاجیکستان و اینترنشنال میدیا سفار مکتوب مراجعتنامه به حکومت‌های ممالک آسیای مرکزی ارسال داشته باشیم. بیشتر این نواحی ما را دستگیری کردند و دیگر همکاران من در همین سالی که داره به پایان میرسه آمار منتشر شده ما نشان میدهد که 58 روزنامه‌نگار در جهان به قتل رسیدند برای انجام وظیفه روزنامه‌نگاری. با بدون شک در جنگ سوریه این تعداد بیشترین بوده، ولی ما در کشورهای دیگر هم داریم که بدون جنگ اما روزنامه‌نگاران مورد آسیب قرار می‌گیرند. امروز در جهان نزدیک 184 روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برند. بیش از 140 وبنگار یا شهروند وبنگار نت یا نت سیتیزن در زندان به سر میبرند. در تاجیکستان فقط در سال 2013 ما 10 قضیه سودی داشتیم. در این 10 قضیه سودی همگی در یک قضیه روزنامه‌نگاری ما همکاسب ما از رادیو از خدمات توسعه رادیو آزادی دست بالا شد، زیرا وای اساسی دلیل و برهان معتبر داشت که هر چیزی که در رادیو پخش کرد از جانب شاهدان تصدیق می‌گردد و فقط در همین قضیه عبدالله اشور از رادیو آزادی جمهوری روزنامه‌نگاری دست بالا شد. В нынешнее время у нас последние два очень сильных конфликта. Это конфликт в Гарне, в Рабской зоне, 2009-2010 год, и Харовский 2012 года. К сожалению, в законах Республики Таджикистан до сих пор не прописано понятие «чрезвычайная ситуация» как таковая. То есть, власти вроде бы знают, что такое чрезвычайная ситуация, но в законе это настолько нечетко прописано, что они любой форс-мажор могут объявить чрезвычайной ситуацией. Оползни, землетрясение, боестолкновение, изъятие крупной партии наркотиков. И журналисты в данной ситуации находятся в неопределенном и двойственном положении. Таджикистан, Афганистан, Ирак – это страны, где были до сих пор происходят конфликты военные. По происшествии стольких лет я понял одно. Самое главное оружие для журналиста, который работает в таких условиях, это информация. Информация обо всем, о стране, о людях, о политических лидерах, о полевых командирах, о противоборствующих сторонах. То есть, если у вас нет вот такой информации, то неприятности вам гарантированы. У нас очень не опасно. Наша страна такая демократическая, маленькая скандинавская страна, там, в общем-то, нет. Там самая главная проблема для журналистов – это через интернета. Получается, то, что кто-то может тебе очень хочет обидеться. Если кто-то обидится, хочет там вот как это в тролль сделать, там очень плохо. Вы знаете, вот я могу вам ответить вот это побольше. Так что вот как это там в интернете, там есть такая возможность говорить очень плохие слова про других людей, вот такие как-то слухи там поставить или распространять, или как-то вот так. Вот это опасно для журналистов. در تاجیکستان علیرغم آنکه تنها یک روزنامه‌نگار بازداشت شده است، ولی وضعیت مناسب بودن بستگی به شرایط داره. ما در روزهایی که دوره انتخاباتی بود شاهد برخی تضییقات، برخی فشارها به روزنامه‌نگاران، سانسور کردن و فشارهای غیر مستقیم بودیم که امیدواریم این فشارها برای انتخابات پارلمانی که در آینده است کمتر بشه.